Halo. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Arsanti dan dengan Cihana. Kita ketemu lagi dengan Cihana nih, soalnya kita sekarang lagi mau main ke salah satu rumah sakit kanker yang ada di Guangzhou. Sekarang kita lagi ada di rumah sakit kanker Xinxi Guangzhou. Ini ada di distrik Baiyin dan ini tuh rumah sakitnya itu rumah sakit pemerintah ya. Iya. Nah, mau lihat-lihat nih rumah sakit pemerintah yang ada di Guangzhou nih. Dan ini rumah sakit khususnya untuk rumah sakit kanker ya teman-teman. Dan sekarang kita mau lihat-lihat ke dalam ya, ditemanin sama Cihana. Karena Cihana ini yang udah sering ya Ci ke sini ya. Dan kalau ada juga. Ya sudah sering bawa pasien Indonesia ke sini. Dan sekarang kita mau lihat ke dalam, jadi tetap ikuti ya vlognya sampai dengan tuntas. Yuk! Ayo. Nah, ini kita masuknya lewat sini ya teman-teman. Masuk sini. Ini dia hospitalnya ya. Ini dia piagam penghargaan ya Ci ya. Piagam lisensi dari rumah sakit ini deh. Dipajang di depan rumah sakitnya nih, di pintu rumah sakitnya. Dan di luar ini banyak sekali ya teman-teman tuh toko-toko makanan, jual makanan. Ini ada ojek juga nih, tukang ojek. Ada pasar juga nih ya ke sana. Pasar sana ya. Banyak tuh. Di sini juga ada apotik juga sama lengkap. Ini yang jual jamu nih, jamu khas China ya. Iya, herbal khas China. Ada yang jual snack-snack, buah-buahan. Tukang ojek. Nah, di sini juga ada hotel nih teman-teman deket rumah sakit. Jadi kalau ada yang mau tinggal lama ya Ci ya, di sini ada hotel banyak ya. Ada apartemen servis juga di belakang mall. Oh, di apartemen servisnya ada di belakang tuh. Area sini area rame dan nggak akan kekurangan apapun gitu. Nah, kita mau masuknya lewat sini ya teman-teman Renko. Ya. Ini klinik gigi teman-teman. Ini list kliniknya ya. Coba ada apa aja. Ini list towernya ya. Jadi towernya ini jumlah towernya ada 6 tuh. Sekarang kita mau ke tower 2 nih khusus untuk kanker. Tapi ini selain untuk kanker di sini pun ada klinik mata, terus untuk tulang, terus ada buat anak ya, klinik anak, sama klinik apa Ci? Cuci darah. Cuci darah. Ya udah kita let's go. Let's go, kita ke tower 2 di mana? Oh. Ini ininya ya Ci ya? Lobby utama ya? Nah, ini dia lobby utamanya nih teman-teman. Ini klinik mata nih. Dan untuk parkiran ya, parkiran mobil itu bisa di sini, tapi kebanyakan harus masuk ke dalam tuh. Parkirannya ke sana ya. Banyak sekali ya ambulansnya. Ini lobby utama. Oh, lobby pendaftaran. Terus ada apa lagi? Ada minimarket juga, ada minimarket. Oh, ini ya lobby pendaftarannya di sini teman-teman tuh. Pembayar Kasir. Di sini ada resepsionisnya. Ini juga buat minimarket ya. Minimarket. Jadi kita ke sana apa? Ini tower 1 tapi bisa nyambung ke tower 2 nih teman-teman. Dan kita mau nunggu ya, mau ke lantai 5 sekarang. Nah, ini sekarang kita sudah ada di lantai untuk penanganan pasien kanker. Dan ini dia juga ada mading yang memperlihatkan daftar dari dokter senior, para ahli kankernya. Dan ini seputar rumah sakit Xinxi. Jadi rumah sakit Xinxi ini sudah ada sejak tahun 2003, yang artinya sudah ada sekitar 20 tahunan ya di Tiongkok ini. Dan rumah sakit Xinxi ini memiliki keahlian bidang khususnya itu dalam penanganan
dan yang berkaitan dengan jantung, tumor dan otak. Dan di sini juga ini kita lihat ya, ini pos perawatnya. Di sini diperlihatkan juga daftar dari dokter dan juga tenaga perawatnya atau tenaga kesehatannya. Dan total dari tenaga kesehatan yang dimiliki Rumah Sakit Shinsi ini kurang lebih ada 1080 orang. Kita lanjut lagi ya, lihat-lihatnya, masuk ke dalam ke ruangan lainnya. Ini ada mading majang foto-foto dokter ya di penanganan kanker, dan ini ada orang Indonesia nih teman-teman ya, berobat ke sini ya. Ini dia ada fotonya di sini, foto orang Indonesianya. Ini nih orang Indonesia nih, pasien. Oh, ini juga pasien juga ya, orang Indonesia. Berarti udah beberapa ya Ci ya, orang Indonesia ke sini ya. Juga ada mading ya, pasien-pasien dari orang lokal ya, orang Chinese-nya ya. Kalau tadi ada yang nyatu dengan orang Indonesianya. Sekarang kita lihat lagi ya ke area lainnya teman-teman. Nah, ini tipikal ruangannya ya teman-teman ya. Ini ruang VIP ya teman-teman nih. Ada kulkas, kipas angin, ada TV, ada air galon juga ya. Ada dikasih meja sama internet, sofa, bisa lihat pemandangan keluar. Ini tipe rumah sakitnya, ada lemari juga, tipe rumah sakit VIP yang punya pemerintah. Dan ini tipikal WC-nya ya teman-teman. Bersih juga ya. Tuh. Dokter-dokter yang nangani kanker ini namanya siapa? Ni sama Ming Isang. 我是彭医生， Pang Isang. 周主任。 Jo. Ini dokter Jo. Bye bye. Ini kita ke ruang dokter nih teman-teman nih. Tuh, kita mau ke dokter ya. Nanti kita ketemu. Ini ruang meeting ya. Ini apoteknya ya, farmasinya teman-teman di sini. City. Oh, ini ruang City-nya ya. 这个也是那个， Jadi semua 昨天 City 昨天下午到的， oh, ini ruang City-nya teman-teman. 就是我进去了。 Oh, 你不要。 ini harus pakai ini ya teman-teman ya. Pas mau masuk ke dalam tindakan, kita harus pakai tutup kepala dan alas sepatu ya. Teman-teman, sekarang kita lagi ada di ruang tindakannya. Sekarang lagi bersama Chang Iseng. Dokter Chang. Iseng ni hao. 哎，你好。 Ni hao. 肯定要换衣服吧？你们进去要不要换个先进去换工作服吧？ Hao. 要换工作服，后面换。 Kita ke sana yuk. Nah, kita lihat ini ruang tindakan ya. Kita lagi pakai bagian itu pakai ini ya. Mau lihat ruang operasi ya, karena ini syaratnya harus begini masuk ruang operasi tindakan. Yuk teman-teman, kita lihat lagi ya. 现在现在还在这里。 Oh, harus pakai baju. 衣服。 Tuh, ini harus pakai baju. 这边换一下衣服。 Aha. 稍微挂。 Sekarang saya sedang berada di ruang operasi untuk kanker ya. Jadi dokternya ini akan siap-siap melakukan terapi intervensi vaskular atau yang disebut TACE, atau orang Tiongkok itu nyebutnya jeru. Jadi metode ini adalah pengobatan intervensi dengan memasukkan obat kemo dengan menggunakan kateter khusus yang dimasukkan langsung ke pusat tumor. Dan terapi ini aman, invasif minimal, dan juga tidak merusak fungsi fisiologis pasien. Dan dokternya ini sebentar lagi akan melakukan operasinya ya. Jadi sekarang saya mau keluar dari ruang operasinya, dan di luar dari ruang operasi ini ada ruang untuk analisa ya. Di sini ada banyak PC monitor ya. Ini adalah untuk menganalisa detak jantung pasien ya sebelum tindakan operasi ataupun sedang dalam tindakan operasi. Dan juga kata dokternya ini di dalam kerongkongannya itu sudah disebar kateter. Jadi kateternya ini disebarkan obat kemo langsung ke sel kanker yang nanti dikunci sampai sel kankernya itu mati. Dan nih seperti ini nih, dokter melihatkan nih si kateternya tuh sudah menyebar ya, obat kemonya itu menyebar nih ke jaringan-jaringannya. Dan ini dokternya udah mau mulai, jadi kami sudah tidak bisa lagi di ruangan ini dan kami pindah lagi ya ke ruangan terapi lainnya. Ini beda tower, kami melewati tower lainnya. Ini ada 6 lantai ya di tower yang ini.
Dan ini akan menuju ke ruangan yang namanya terapi hipertermia lokal. Nah, terapi hipertermia lokal ini apa? Nanti kita akan tanya ya dokternya. Kita lihat bareng-bareng ya teman-teman. Yuk. 这个上面这操作旁边，好，第二个，哦，这个好，这个能看到，这个sama isang. 对，子宫肌瘤的应该是。 Alatnya namanya alat hipertermia, pemanasan lokal. Jadi itu alatnya ditaruh di sini, terus ada semacam kayak dikasih kayak bantalan gitu. Terus ada alatnya dipanasin, terus itu untuk membunuh sel kankernya di seluruh tubuhnya. Oke, kita lihat ya teman-teman. Itu prosesnya seperti itu ya teman-teman. Alatnya seperti itu. Dan ini dia buat nganalisa nih. Analisanya di sini. Nah, ini saya sudahan dulu ya, lihat-lihat ruangan untuk pengobatan kankernya. Dan sekarang saya mau lanjut untuk ke ruangan dokternya. Jadi saya mau adakan sedikit wawancara dengan dokternya. Jadi tetap ikuti ya vlognya sampai dengan tuntas. Sekarang lagi ada sama ini nih, suster Xiaotang ya. Nanti katanya bentar lagi mau ke Indonesia ya, Ci. Ada ke Indonesia untuk belajar bahasa Indonesia. Ni yao去 Indonesia. 对， 去哪里呀？雅加达。 雅加达 Oh. Sukabumi. Oh, Sukabumi nih teman-teman, mau ke Sukabumi. Wajau nih Indonesia Hua. Halo, Halo. apa kabar? Apa kabar? Saya Saya Tang Tang. Tang Tang. Kita mau nanya ya ke dokternya ya teman-teman. Ini saya ada pertanyaan nih buat dokternya. Dok, jenis pengobatan apa saja yang dipakai di rumah sakit ini untuk mengobati kanker? 听众朋友，你们好，我是广东药科大学附属第三医院肿瘤科的张涛医生。刚才问我的问题是我们医院采用什么类型的方法来治疗肿瘤？我们是肿瘤科，我们的专业技术叫做肿瘤微创技术。肿瘤微创技术这一块呢，它分为血管微创和非血管微创，就是我们常常所说的血管介入和非血管介入。血管介入呢，它主要是经过我们的动脉血管，通过导管技术精准的找到肿瘤的供血动脉，通过肿瘤的供血动脉灌注杀伤肿瘤细胞的药物。从第二步是把这个肿瘤的这个供血动脉把它阻断，这样子的话就可以通过血管途径来起到杀灭肿瘤的一个作用。非血管途径呢，它的这个方法就比较多。我们常用的呢，第一个就是我们的叫粒子植入，就是我们通过我们的这个微针，通过我们的这个 CT 定位找到这个肿瘤，然后通过我们的针穿刺到这个肿瘤的内部，然后把这个粒子均匀的放到肿瘤内部中间，这就叫做粒子植入治疗。第二种这个非血管介入的叫消融类的技术。消融类的技术呢，它又分三大块。第一大块的消融我们叫冷冻消融，就是我们大家知道的叫亚亥刀消融。第二个消融呢，我们叫微波消融。第三个消融呢，叫射频消融。我们的冷冻消融呢，它适应的范围的肿瘤是5到6公分的肿瘤。这个肿瘤5、6公分的时候，我们通过我们的冷冻穿刺针，通过外接机器，使这个肿瘤内部的温度瞬间降到零下170度甚至更低，然后经过循环之后，我们再通过我们的这个机器的复温的功能，一般10秒钟左右就可以复温成功。第二个，我们讲的微波和射频，它都属于热消融这一块，主要是通过分子的共振，然后使这个肿瘤的温度内部的核心温度迅速达到65度甚至更高，这样子的话，肿瘤的细胞膜就会瞬间的崩解坏死，这样是导致肿瘤死亡的一个使肿瘤缩小的主要手段之一。第三个就是我们消融技术之后，我们叫做光动力治疗技术，就是我们通过肿瘤的一个特性。肿瘤什么特性呢？它对这个光敏剂比较敏感，因为肿瘤它的习性就喜欢抢东西，它会把光敏剂吸附到肿瘤里面去。我们再通过特定的这个光纤，在
比方说我们在腔道，比方说我们做食管癌、做直肠癌的时候，甚至做体表肿瘤、做黑色素瘤的时候，我们会通过我们特定的光纤照射我们肿瘤的局部。正常的皮肤它是不会显示这个颜色的，如果照到肿瘤的局部，它会显示特定的颜色。通过特定的波长的光波来杀灭肿瘤细胞，使肿瘤细胞膜崩解坏死。还有第4个就是我们的热疗技术。热疗技术的原理呢，它是通过高温，通过我们的磁加热，就是我们身体里面是有很多水分子的，我们通过我们的这个加热，使这个肿瘤的这个体表的这个温度啊迅速的升高，达到我们治疗的温度。我们一般要41度到42度，这个41度到42度是肿瘤的温度，而不是我们体表的温度。Pengobatannya itu yang disebutkan apakah digabung juga pengobatan modern dengan pengobatan tradisional China? 我们这边的治疗是以微创治疗为主，然后配合我们传统的中医中药。我们把它归纳为第一个，我们的微创分为血管介入，就是我们常常所说的经导管动脉灌注栓塞术。第二个是我们的非血管介入，包括我们的亚海刀治疗、亚海刀冷冻消融，包括我们的微波消融、射频消融，包括我们的食管支架植入，包括粒子植入等等。还有，因为我们的微创介入治疗它的手段有10多种，我们这边就不一一介绍。而我们传统的中医中药也是要根据我们中医中药的这个，特别是我们老教授的临床经验，所以来我们这里的患者肯定是中西医结合的，以微创治疗为主，以中医调理为辅的综合治疗手段。Jenis pengobatan mana yang efektif dan cenderung berhasil dibanding pengobatan lainnya? 大家都知道，我们肿瘤的治疗啊，一般是传统的3板斧。首先是手术，手术后就做化疗，化疗后做放疗。其实我们科室是以微创治疗为主的。什么叫微创治疗呢？就是说通过最小创伤的途径达到治疗肿瘤的目的。我们的介入治疗和我们的血管介入治疗和非血管介入治疗，它都有它特定的优势。你像我们的血管介入治疗，只要有肿瘤的地方，它就有血管，主要是像肝脏啊、像肝癌呀、像肺癌呀，特别是像我们的宫颈癌呀、乳腺癌呀，包括我们常见的直肠癌呀，就是总体上来说，它比较副血管的肿瘤，它的效果是比这个非血管介入要更好的。非血管介入呢，它是作为血管介入治疗的补充。为什么这样说呢？因为你把肿瘤的血管缩小了之后，肿瘤体积就会缩小。体积缩小之后，我们如果再做非血管介入，比方说我们做碘药物离子啊，做微波消融啊，做光动力啊，做热疗啊，它这个肿瘤就会更加快速的缩小。相对来说，它们的治疗是互补的，可以实现1+1大于2的这样一个过程，这样子疗效更好。Berapa persen tingkat keberhasilan menggunakan pengobatan tersebut untuk kanker? 现在呢，给大家讲一下我们这个成功率。因为啊，我们把这个5年的生存率就跟成功率是相等的，所以我接下来讲的是早期的患者呢，我们的成功率啊，就是我们所说的5年生存率，它是个到80%以上的，甚至有的鼻咽癌的患者，他的成功率是接近100%的，他能够生存的周期甚至可以到15年以上。第二个呢，我们大家都知道，我们的中期的肿瘤的时候呢，它的这个成功率，就是说它5年的生存率啊，大概是在60%以上。而我们晚期的肿瘤呢，它的5年生存率呢，就可能只有20%左右。Apakah pengobatan tersebut bisa diaplikasikan ke semua jenis kanker? Maksudnya pengobatan yang barusan sudah dijelaskan ya sama dokter. Silakan dok. 这个问题问得很好，因为我们的技术它属于微创技术，微创技术它是针对所有的实体瘤的。比方说我们的什么肿瘤叫实体瘤呢？我们把人体从上到下，第一个就是我们的鼻咽癌，第二个是我们的口腔癌，包括我们的舌癌、颚癌、下咽癌，第三个就是我们的喉癌、甲状腺癌，往下的话就是我们的肺癌，包括我们的胸膜的恶性肿瘤。
再往下面就是我们的肝脏、肝癌、胃癌、结直肠癌、胰腺癌。再往下的话就是我们的腹腔，包括我们的骨肉瘤、黑色素瘤，包括再往下就是前列腺癌，包括女性的宫颈癌、卵巢癌，这些都属于实体瘤。基本上我们的微创治疗可以包含所有的肿瘤，除了血液肿瘤以外，比方说白血病。 Apakah pengobatan tersebut mempunyai efek samping? 我们的治疗有副作用，但是是很小的。为什么这样说呢？相对于传统的手术放疗化疗的患者，我们的副作用是很低的。比方说我们的血管介入的患者，他的副反应大概就是2到3天，可能会有轻微的恶心、轻微的呕吐和轻微的腹泻。一般用药对症处理之后，2到3天就可以缓解。有一些患者可能就是因为身体的原因，一般在1周内就能够完全缓解。我们的非血管的治疗的这些副作用呢，一般都是局部可能会有气胸、出血，但是这种发生率在1/1000以下。因为现阶段我们都是在 CT 的引导下做，这一类的副作用基本上是没有出现过了。 Berapa lama waktu yang dibutuhkan menggunakan pengobatan tersebut sampai bisa berhasil? 因为我们的这个肿瘤的治疗，特别是我们的微创治疗，它特别讲究疗程治疗。原则上，按照肿瘤的大小的，我们的疗程一般是2到4个疗程。在这个2到4个疗程治疗的之后，80%左右的患者是能够得到我们临床的治疗效果的，让患者满意。 Kebanyakan pasien yang datang untuk mengobati jenis kanker apa? 来我们这边治疗的肿瘤大家都知道，我们中国是一个癌症大国，我们所有肿瘤的治疗都有，第1名就是我们大家都知道的肺癌，包括我们的肝癌、胃癌、结直肠癌、乳腺癌、宫颈癌，这些都是常见的多发的，我们科室均可以收治。 Adakah kisah sukses menangani pasien kanker bisa sembuh dalam waktu tercepat? 我们最快成功的案例这种每个肿瘤都有。比方说，我们鼻咽癌的患者，有的1个疗程就是说1个月；包括我们的肝癌的患者，甚至有的人就2个疗程，就2个月，他就完全达到了一个。因为我们把肿瘤治疗的评估叫做疗效评估有这个 CR 呢是完全缓解的。 什么是 CR 呢？就是肿瘤治疗之后，通过我们的 CT 或者磁共振复查，它的肿瘤消失了，这个疗效评价叫做 CR， 就大写的 C 和大写的 R。我们最快治疗的，包括我刚才讲的鼻咽癌、肝癌，包括我们还有很多肺癌的患者，也是2个疗程，它的肿瘤就能够完全的缓解。 Ya udah dok, makasih ya buat bisa saya nanya-nanya di sini. Semoga dokter di sini sehat-sehat selalu. Makasih buat waktunya dan dadah buat teman-teman Indonesia. 好，拜拜。 Nah teman-teman, barusan saya kan udah wawancara dengan dokternya ya. Sekarang saya mau bertanya lebih lanjut lagi nih tentang rumah sakit ini secara umum untuk secara administrasinya ke Cihana ya Ci ya. Jadi saya mau tanya nih Ci, kalau misalnya orang Indonesia nih berobat ke sini ya, ke rumah sakit ini khususnya, mau menggunakan pembayarannya itu menggunakan pakai asuransi asing. Jadi asuransi asing itu seperti Prudential, Zurich, terus Allianz dan yang lainnya. Itu bisa nggak sih di rumah sakit ini? Bisa banget. Tapi juga saya pesankan mereka nasabah itu harus menanyakan kembali ke agen tersebut ya. Apakah bisa apa enggak? Tapi di sini kami menerima. Secara rembes ya, otomatis. Sistemnya rembes ya. Bayar dulu di sini, nanti rembesnya ke asuransinya, connect langsung karena gitu Cina ya. nggak mungkin akan connect dengan Yang asuransi Indonesia, asing. betul. Tapi kalau mereka punya asuransi yang China-nya, yang ada di China itu bisa link ke sini. Bisa. Oh. Warga negara asing yang berobat ke sini itu selain Indonesia apa aja sih, Ci? Ada sih seperti kayak Thailand, Vietnam, itu saya pernah ketemu pasien itu. Kalau misalnya pasien muslim di sini, tentunya kan makanannya harus halal nih, Ci. Apa pihak rumah sakit bisa menyediakan?
Nah, makanan halal gini? kalau di rumah sakit Cina, mereka tidak menyediakan makanan untuk pasien maupun keluarga pasien. Jadi harus beli sendiri. Oh, Dan di area sini kan cukup ramai. Di iya, luar tadi pasien, kita di luar lihat ya. rumah sakit itu semuanya ada hotel, rumah makan, dari A sampai Z, pasar, supermarket besar, mini, grosir, semua ada. Dan di sini cuma ada satu masakan halal. Ada satu. Ada ya, cuma tapi satu. kalau rawat inap kan disediakan dari kamar VIP-nya yang tadi kita lihat kan ya. Itu memang seperti itu ya standar VIP-nya. Iya, karena ini kan rumah sakit pemerintah. Jadi mereka tuh tidak terlalu mengkhususkan itu untuk pasien-pasien dari luar. Jadi mereka tuh ya standar kamarnya seperti itu. Tidak ada maksudnya memfasilitasi dengan kamar yang ada mode VIP atau mode President Suite gitu, nggak ada. Jadi standar. Standar ya. Tadi kita lihat satu ruangan itu untuk 2 ranjang Iya, gitu ada ya, 2 orang ranjang ya. itu khusus untuk orang Indonesia kan otomatis kan ada pendamping dari pasien kan. Nah, pendamping ini boleh tinggal tanpa dipungut biaya tambahan. Oh gitu. Tapi ada nggak sih yang ruangannya yang hanya satu ranjang aja untuk dia sendiri? Oh nggak ada, Karena kan memang harus ada pendamping yang jagain. Oh, jadi memang itu dikhususkan untuk sediakan untuk pendamping. Kalau ada beberapa pasien yang tidak mau rawat inap di rumah sakit juga kan, mereka ingin tinggal di apartemen ya sama keluarganya, ada kan? Di sini ada apartemen service yang bisa saya rekomend, bagus kok. Bisa itu, di sini dekat teman-teman, jadi bisa Chihana carikan, rekomendasikan. Biaya pengobatan untuk menangani kanker di sini itu umumnya berapa sih? Biasanya kalau itu kita setelah konsultasi dengan saya, analisa saya kan kasih ke dokter pemeriksaan hasil medis yang dilakukan di Indo, mereka akan analisa itu biasanya mereka dirawat sekitar 20 hari sampai 1 bulan. Dan itu perkiraan biaya tergantung kondisi sakit si pasien. Minimal itu bisa sekitar 80 ribuan yen, sekitar 160 jutaan sampai kurang lebih 400-an juta, tergantung dari penyakit si pasien ya. Jadi kita tindakannya apa yang dilakukan itu dilihat. Mungkin pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya tanyakan ke dokter sama ke Chihana ini semoga bisa membantu teman-teman yang sedang mencari pengobatan, khususnya yang mencari pengobatan ke China, khususnya ke kota Guangzhou. Mungkin bisa jadi rekomendasi teman-teman juga nih ke rumah sakit Xinxi ya. Xinxi atau kalau panjangnya itu Guangdong Yao Ke Fusu Tisan Iyen. Makasih yang udah nyimak, semoga vlognya bermanfaat. Sampai jumpa di vlog selanjutnya dan dadah. Dadah.